पुणी थे गुमरफ न्यूज दर्शक बंधु हार्दिक अभिनंदन। आज पवित्र रामनवमी अवसर में आज आम ब्रह्मपुर इस्कन पहुंची सेठार आम अध्यक्ष श्रीपाद श्री पंचरत्र दास पचारि बुझी केमी कौन सब रामनवमी यात्रा को साफल्य मंडित कर जड़े आमर से भक्त अच्छा जो समाज जो प्रश्न आसाला जो यूथ फोरम रो ब्रेन वाश कराऊँ तो ये आमर युवगोष्ठी मैंने निज इच्छा से प्रसाद प्रिपेयर कर किसी पेड सर्विस अच्छी से जन भक्त अच्छा पचारि बुझी ना प्रभु जी आपणकर नाटी कहे आ ब्रह्मपुर इस्कन आप दिन है संश्लिष्ट अच्छा आप जो मुझे शुणिली आप यूथ फोरम रो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जहाँ भी अच्छा आप कहे। हरे कृष्ण। तो वास्तव में मोर ना हूँ मोहन कृष्ण दास आठी ब्रह्मपुर इस्कन मंदिर में मु 2011 मसीहा जड़ित अच्छी आम एठारे समाजर युव छात्र मानक आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति करने प्रेरणा प्रदान कर देखुए एठारे अनेक युवक मैंने आसी विभिन्न सेवार संश्लिष्ट अच्छा तो हे तो आप भावुवे से सेवाई आम कि पेमेंट करुचु कि कौन वास्तव में सब से निस्वार्थ भाव सेवा कर कौन आर्थिक प्रलोभन बा कौन से प्रकार कारण ना तो से कौन पर सेवा कर किसी प्रश्न आसी ब्रेन वाश कर तो इस्कन जे प्रतिष्ठाता ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिते सी विदेश में ये प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन को प्रचार प्रसार कले सेठाकार लोक मैंने अभियोग करते आप ब्रेन वाश कर तो प्रभुपाद उत्तर प्रदान करते कि हाँ आम ब्रेन वाश वास्तव में करुचु कहीं वर्तमान जो युवक गोष्ठी अच्छा से कुसंग प्रभाव में मन मध्य बुद्धि जो अलिया आवर्जना रही आम सफा कर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर निश्चय गोटे प्रकार ब्रेन वाश कि आम यदि सकारात्मक भाव ग्रहण करवा तो आपण चिंता करूँ जदि ब्रेन वाश करने फल से मन भर खराब जिनस को काढ़ा फल से आज समस्ते मिलमिशि समाज किसी भल कार्य कर क्षति कौन तेणु ये हूँ एक ब्रेन वाश जहाँकि आम मानव समाज नितांत आवश्यक। आज आम मन भितर अनेक अनर्थ रही सफा कर आम सत्संग मध्यम आम आध्यात्मिक चेतना जागृत कर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मोर गोटे प्रश्न रठारे गोटे निरा प्रकार प्रसाद सेवन व्यवस्था करा जाए आम जाइलु बहुत गुड़े रामनवमी उपलक्षे निमकंडी अन्य मंदिर भी आम कवरेज करें अन्न प्रसाद रोटी प्रसाद बहुत हुए ये गोटे नुआ जिनस शुणा पाचु आम अनुकल्प प्रसाद ये अनुकल्प प्रसाद भी कौन वास्तव में भगवान विष्णुंकर जो आविर्भाव तिथि मानक रही जो श्रीराम नवमी कृष्ण चतुर्दशी जन्माष्टमी ये दिवस मानक शास्त्र विधान अनुसार से दिन अन्न खाଇବା वर्जित तेणु अनुकल्प प्रसाद अर्थ हूँ दिन आम विभिन्न प्रकार फलाहार करूँ आउ जो आलू अमृतभंडा देशी आलू द्वारा किसी संतुला प्रस्तुत हुए जहाँकि उपवास खाଇବା योग्य प्रसाद तेणु ये प्रसाद शरीर बहुत उपयोगी ता सहित यह आमर आध्यात्मिक जीवन को आहरी जागृत कराए तेणु ये हूँ अनुकल्प प्रसाद। अच्छा मोर गोटे प्रश्न रहा अनुकल्प प्रसाद जो फल एवं अन्य जो सब प्रिपेयर कर श्रद्धालु भक्त मान बाध्य करती कि आप अनुकल्प प्रसाद ही पाइबा वास्तव में ये उत्सव गुड़िक आमर अन्न प्रसाद व्यवस्था ना तो आम ये क्या बाध्य करूँ जो अतिथि मैंने ये आसुच्च खूब खुशी आनंद प्रसाद ग्रहण कर कारण से सब अन्न प्रसाद खाते ये प्रसाद एक नूतन प्रसाद तो आम ए कौन अभियोग के श्रवण करूँ बरं उत्साहित प्रसाद। मोर शेष प्रश्न रे आप जो प्रसाद मंदिर किसी जमी कि कौन ये आसना कौन सोर्स अच्छी ना यहाँ कम्प्लीटली डोनेशन बेस एठारे आज प्राय 1500 लोक प्रसाद व्यवस्था कर प्रसाद संपूर्ण रूप भक्त मानकर अनुदान और साहाय्य द्वारा कर कौन जड़े व्यक्ति साहाय्य द्वारा संभव नुह समस्त भक्त मैंने विभिन्न किए अर्थ आकार साहाय्य प्रदान कर द्रव्य आकार साहाय्य प्रदान कर भक्त मैंने सेवा प्रदान कर सब स्वेच्छाकृत साहाय्य द्वारा व्यवस्था कर। अच्छा मोर शेष प्रश्न प्रभुजी जो मंदिर अधा पांतरा रही
ଆପଣ ସେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଡୋନେସନ୍ ବୁକ୍ ସେଲିଂ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ହେଉଛି ନା ନା ଆମେ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଏଡ୍ ଆସେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ହଁ, ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିଏକି ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ, ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ଆମର ଭାରତ ମାଟିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଯେତେ ସବୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ମାନେ ନିଜର ପାରସ୍ପରିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଆମର ମାୟାପୁର ରହିଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ଅନେକ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ ଏଠି ସେଭଳି ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ଏହା କେବଳ ଏଠାକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରୁହେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୋରଣ, ଏ ବିଶେଷ ତୋରଣ ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡୋନେସନ୍? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଡୋନେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଡୋନେସନ୍ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡୋନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଇସ୍କନର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରିସିପ୍ଟ ବହି ରହିଛି। ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଘର ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ରିସିପ୍ଟ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଆଣି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଜମା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସବୁର ଅଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲା ଗୁମରଖ ଭିତର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇସ୍କନର ଗୁମର କଥା। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶାସକ ନିଜ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଥିଲା, ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ହୁଏ ସେଇଟା ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ରାମନବମୀ ପବିତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ, ପବିତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାପିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଗୁମରଖ ନ୍ୟୁଜ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର।